Egyptians. Ils sont allés chez les And Égyptiens they collected the gold. et ils ont pris They l'or, collected the silver. ils ont pris They l'argent. collected. You are not getting Tu ne it. comprends pas. Never borrow for sacrifice. N'emprunte jamais pour faire le sacrifice. You are not getting it. And they put the nails on his feet. Et on a mis les clous sur ses pieds. The Bible says La Bible déclare the first man to kill on earth que le premier homme à tuer sur terre was told, you shall be a vagabond. On lui a dit qu'il sera vagabond, That means your feet will not be stable. disant que tes pieds ne seront instables. You will be walking everywhere. Tu vas vagabonder, ça et là. When you walk here and there, Lorsque tu vagabondes, you are not different like the devil. tu n'es pas différent du diable. Because the Bible says the devil told God, Parce que la Bible déclare que le diable a dit à Dieu I walk here and there. que je vais ça et là. But every man, Mais tout the homme, word of God must be established. né de Dieu doit être établi. And it is your feet Et ce sont tes pieds that makes you to be established. qui t'établissent. Because he told Joshua, Parce qu'il a dit à Josué, where the sole of your feet shall tread, pour la plante de ton pied that coulera I've le given sang, to you. je te le donne. Your feet is your strength. Tes pieds représentent ta Your force. feet, the one taking you to your destiny. Ce sont tes pieds qui t'amènent à ta destinée. Are you hearing me? Est-ce que tu entends? And that's why when you are at the feet of Et Jesus, c'est pourquoi quand tu es au pied de Jésus, oh Jesus help me. And that's why Jesus washed their feet. et c'est pourquoi Jésus a lavé leurs pieds. Because your feet Parce que tes pieds is your establishment. est ton établissement. Because your feet Parce que tes pieds can take you into the house of sin peuvent t'amener à la maison du péché and can take you in the house of righteousness. et peuvent t'amener à la maison de la justice. So the blood of Le Jesus sang de Jésus came out of the feet. est sorti des pieds. It A came jailli out des of pieds. the feet. Le sang de Jésus a jailli des pieds. Hello. Which other gospel? Qui t'a enseigné cet autre évangile? Amen. Amen. Brother, Frère, you have been going round and round and round, hoping something. tu es allé ça et là, tu as fait des tours, espérant avoir des choses. But I want to tell you, Mais je voudrais te dire this my God que mon Dieu là, will count you among the first in this nation. te comptera parmi les premiers dans cette nation. God is going to establish you in a extraordinary. Dieu va t'établir de manière extraordinaire et I don't think you heard me. je ne pense pas que tu m'as entendu. Hello. I landed in Cameroon for the. Since I was born, since I started preaching the gospel, I've never said a thing or done something like that before. Depuis que j'ai commencé à prêcher l'évangile, je n'ai jamais dit quelque chose de tel. And I asked myself, God, why did I have to say that? Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que j'ai eu à dire cela? When I landed, the Lord told me to go and have a morning glory in His church. Lorsque j'ai atterri, le Seigneur m'a instruit d'aller tenir le matin de gloire dans son église. So that's my first time in this year, Cette première fois en cette année, in this country, dans ce pays pour moi, and the first meeting et la première des réunions in His church. dans son And église. she was interpreting for me. Et elle m'interprétait. And I began to talk. I don't know what I was talking about. Et j'ai commencé à parler, je ne sais pas plus And de quoi je suddenly parlais. the Lord said, I just the voice that came say, God is going to give you the best and the first. Et soudainement, cette voix sort de moi disant que Dieu te donnera le meilleur et la primeur. And I was talking about the reason for morning glory. Je parlais de la raison du matin de For gloire. my morning glory, the reason is the first fruit of the Lord. Donc, en mon matin de gloire, la raison c'était les prémices à Dieu. When I pray in the morning, Quand je I prie give God the le first matin, fruit. je donne les prémices à Dieu. I say you are the first fruit Je dis, tu es les prémices in this country. dans ce pays. And then be the first fruit to invest Étant les prémices à investir in this conference. dans cette conférence. And the Lord says, Et le Seigneur dit, don't invest less than $1 million. n'investis pas moins d'1 million. And there are 10 people Et voilà 10 personnes qui se in the présentent. service. Il y a And 10 you look personnes at them, aucune. they don't even have 1,000 in the pocket. You look at their faces, they don't have 1,000. Et quand tu regardes leur visage, ils n'ont même pas 1000 francs. No, you're not getting me. Tu n'as pas compris. It was so strong in my spirit. C'était si fort dans mon esprit. For 40 years of this, I've never asked anybody say, give me money. Depuis 40 ans de ministère, your church. je n'ai jamais demandé à quelqu'un I preach in Gabon. Never made me even make a call for money in Gabon. où j'ai prêché dans son église de me donner de l'argent, même au Gabon. I'm asking money in your church. Et I j'ai don't demandé even know l'argent. about. I just preach me Christ. Je ne prêche pas pour l'argent. And then the Lord went for it said, it is not in a week, by Monday. Et le Seigneur a insisté disant que Together. ça ne doit pas être après une semaine, lundi.
then the Lord is going to open avenues and establish you in a dimension you have never known before in your lifetime. Puis le Seigneur ouvrira des portes et t'établira de sorte que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie. And I told him, not that you are buying anything from God. Et je lui ai dit, ce n'est pas que tu achètes quelque chose de Because Dieu. each time God wants to take somebody to another level, He will ask them for a sacrifice. Parce que chaque fois que Dieu va amener un homme à un autre niveau, il lui demande un sacrifice. And when He has them a sacrifice, He provides that sacrifice. Et lorsqu'il lui demande un sacrifice, il pourvoit ce sacrifice. Because we tell people who do not have 1,000, Parce que- you tell them no, a minimum million. Avec 10 personnes qui ne peuvent même pas avoir 1000 francs dans leur poche, tu leur parles de millions, c'est There were how many impossible. people there that morning? Il y avait combien de personnes ce matin-là? About 20 people. Près d'une vingtaine. Not those people with the money, no, not like the mayor, not like the mama here, administrator. No. Ce n'est pas des personnes en qui tu peux voir l'argent. You know the life of people. You can read on their faces. Est-ce que tu sais que tu peux lire la vie des gens sur leur visage? If I went once money, maybe I would have gone to Bruno or I would have waited for Sunday service. Et s'il fallait demander l'argent, peut-être je serais allé chez le pasteur Bruno ou j'attendrais le culte du dimanche. Then I forget about it. Et puis j'ai oublié cette affaire. On Monday, Le lundi, I find missed call. je retrouve des appels en absence. I called him back. Je le rappelle. He said, I was calling you because I've got the money in my hand. Il dit, je t'appelais parce que So I wanted to know the instruction. j'ai l'espèce en main. Je voulais avoir les instructions. I said, okay, put it for my account. J'ai dit, ok, mets dans mon compte. He said, no, because I didn't get you, I put it in my account because I know what trouble. I want something drop. He said, I put it in my account. Parce que je n'étais pas eu quand j'ai appelé. So I put it in my account. Donc j'ai épargné dans mon compte. He said, when you come on Saturday for breakfast, I'll give it to you. Il dit, lorsque je viendrai samedi pour le petit déjeuner, je vais te l'apporter. And he gave me 1,150,000. Et il m'a donné 1,150,000. Oh, you are not hearing me. Tu n'as pas compris. Hello? You shall not lack millions. Tu ne manqueras pas des millions. You shall not lack millions. Tu ne manqueras pas des millions. Tomorrow it will not be a million you give. Demain, ce ne sera pas le million que tu donneras. It shall be millions multiplied. Ce sera des millions multipliés. And you know what? Et tu sais quoi? I never touched that envelope every day. It was just sealed like that. Tous ces jours-là, cette enveloppe est restée scellée, je ne l'ai pas touchée. The first day I opened that envelope, La première fois que j'ai ouvert cette enveloppe, I didn't even send my protocol to the bank. je n'avais même pas envoyé mon protocole à la banque. I went myself Je suis allé personnellement to send the money to the airline. envoyer l'argent à l'agence de voyage Buy tickets aérienne for Nwaka, pour acheter le billet d'avion pour l'apôtre Nwaka. and I add some money there to complete what the ticket for Dr. Abbott to come from Uganda. Et j'ai ajouté de l'argent pour compléter l'achat du ticket du docteur Abbott And qui Dr. viendra Abbott is landing today de l'Ouganda. because of your obedience. Et il atterra aujourd'hui à cause de ton Nwaka is obéissance. starting tomorrow, landing here on Monday L'évêque Nwaka est attendu ici lundi because of your obedience. à cause de ton obéissance. God will bring good men into your life. Dieu amènera Bring good women into your des life. hommes de bien et des femmes de bien dans ta vie. You shall have the most beautiful church in Cameroon. Tu auras la plus belle église au Cameroun. Elle You will sera not pleine à struggle, tous you les will not be cultes. making call for our money. Et tu ne vas pas appeler les gens pour l'argent. People will be supplied, will be begging you to get their money also. Les gens vont te supplier à recevoir aussi leur argent. And finally, number 7, Et en 7, they put a spear on his side. ils ont percé sa côte. And this time, Et cette fois-ci, it was not just the blood. ce n'était pas seulement le sang. First, the water came out, Premièrement, l'eau a jailli, and the blood came out. puis le sang aussi a And jailli. everyone knows Et tout le monde sait when a woman got to give birth, que lorsqu'une femme va pour enfanter, first the water, premièrement les eaux, then the blood puis le sang for a new life pour une nouvelle vie. to come out. Pour qu'une On nouvelle that vie day, vienne. when the spear went on his side, Ce jour, lorsque les water a came percé son out, côté, l'eau a and the jailli, blood came out, puis le sang a coulé, and you and me, we came out. et toi et moi nous sommes sortis. No, you didn't hear Tu me. n'as pas We compris. are born on the cross. Nous sommes nés sur la croix. We are born on the place of sacrifice. Nous sommes nés au No, I sacrifice. don't think you are hearing me. We are born on the cross. Nous sommes nés sur la croix. And that's what the Bible says. Et c'est pourquoi la Bible dit, Whatever is born of God tout ce qui est né de Dieu overcome the world. triomphe du monde.
Everyone who's born of God, everything, Tout ce qui est né de Dieu overcome the world. triomphe du monde. Can I get an amen from some? Est-ce que quelqu'un peut crier Amen? That's why you don't need to buy water C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'acheter de l'eau. except the water that came out of the side of Jesus, Si ce n'est l'eau qui a coulé de la côte de Jésus, which is called the living water. qui est appelée l'eau vive. Are you hearing me? Est-ce que tu entends? That's underground stone. Bring it here. Everything from top to underground, we are going to deal with them today. Hello? Tout ce qui est du haut jusqu'au sous-sol, nous allons les adresser aujourd'hui. Amen. Amen. We are going to redeem our nation. Nous allons racheter notre nation. C'est pourquoi il est important d'être baptisé. Because Parce que the water that came out l'eau qui a coulé, is the water of life. c'est l'eau de la vie. Are you hearing me? Est-ce que tu And entends? when you get baptized, Et lorsque tu te fais you are baptiser, proclaiming tu proclames the water of life. l'eau de la You vie. die, Tu es mort, you resurrect with Jesus. tu ressuscites avec Jésus. Oh, you didn't hear me. Tu n'as pas compris. And that's why we give you communion. Et c'est pourquoi nous vous donnons la Sainte Seine. Because out of the blood, Parce que du sang, we came out. nous sommes sortis. You are not telling me. Le peuple ne m'entend pas. New life. Une vie Powerful nouvelle, life. puissante. Would you take 1 minute Là, tu prends 2 minutes to stand to your feet et, and proclaim the 7 voices of the blood et proclame les 7 voix du sang upon your life, sur ta vie, upon your family, sur ta famille, upon this sur conference? cette conférence. Proclaim Déclare the 7 voices of the blood. les 7 voix du Send sang them in the atmosphere. et envoie-les dans l'atmosphère. I'm not hearing you praying. Je ne t'entends pas prier. I'm not hearing you praying. I am Cameron, and I bow before the Lord. The Lord will answer me today, For I am Cameroon. for I am Cameron. I am Cameroon. I am And I bow before the Lord. Lord, who answer me today, oh. For I am Cameroon. I am Cameroon. And I bow before the Lord. And the Lord who answer me today. For I am Cameroon. I am Cameroon. And I bow before the Lord. And the Lord who answer me. For I am Cameroon. If there is a time you can answer me, Son of God, oh. Answer me this time, Jesus, oh. Save Cameroon, eh. Let your name be glorified. If there is any time you can answer me, Son of God. Answer me this time, Jesus. And save my nation. And let your name be glorified. If there is any time you can answer me, Jesus. Answer me this time, Jesus. Oh. And save my nation. Oh. And let your name be glorified.
For I am Cameroon. It's not a head song. Ça, ce n'est pas un chant qui vient de l'intellect. I've wept before for nations. Avant, j'ai pleuré pour les nations. But the day this song was born in my spirit, Mais le jour où ce chant fut né dans mon esprit, the full gospel church in Kaohsiung, au plein évangile, à la mission du plein évangile à Kaohsiung, in the morning glory, pendant le matin de gloire, I wept until mucus came out of my knee. I get it? est-ce que tu m'entends? Anyone can be Cameroonian, Toute autre personne peut devenir but not Camerounais. everyone can be Cameroon. Mais c'est pas tout le monde qui peut devenir Cameroun. Even some Cameroonians are not Cameroon. Même certains Camerounais ne sont pas Cameroun. If they are Cameroon, S'ils sont Cameroun, they cannot plunder the wealth of the ils Cameroon ne peuvent pas piller la richesse du Cameroun and build in Europe. et construire en Europe. And there's no road to your village. Pourtant, il n'y a pas de route qui mène à ton You are a village. minister. Tu es ministre. There's no water in your village. Il n'y a pas d'eau courante dans ton People are village. drinking dead water in the river. Et les gens boivent de l'eau sale des You sources. have billions in the Swiss bank. Tu as des milliards en banque suisse. You are not Cameroon. Tu n'es pas Cameroun. You are a thief. Tu es voleur. You are a bandit. Tu es bandit. You are a virus in this nation and you need to be deleted. Tu es un virus dans cette nation qui va être supprimé. You are a pastor. Tu es pasteur. You manipulate people. Tu manipules le peuple. You are not Cameroon. Tu n'es pas Cameroun. You get wealth on the back of poor people Tu t'enrichis sur le dos des pauvres with false and fake and manufactured prophecy and miracle. avec des fausses prophéties manipulées, suivies par des faux miracles. Put some kind of plastic on somebody's body Tu mets un plastique quelconque sur le ventre de quelqu'un and it look like the person is burned, the skin is got sickness. It has the plastic they put on top. pour donner l'apparence d'une brûlure. Pourtant, c'est un plastique qu'on a appliqué. And you say God has healed the person. Et tu déclares que Dieu a guéri la personne. And today, Et aujourd'hui, and let God be God in this land. que Dieu se révèle et soit Dieu dans ce pays. I don't think you are hearing me. Je ne pense pas que tu m'entends. Now, if you are singing with your mouth, Si tu chantes juste de ta bouche, you better go the other side, and when we finish, you come. il vaut mieux aller hors du jardin et quand on aura fini, tu vas venir. Sotolo, Kikele Makudolo Sotolo Broyokose, Ukashikelele Makanelo Broyoso, Mikelele Kutolo Siakale Broyoso. Jesus, Son of God, King of glory. Mikelele kutolo siakale proyose. Makantolu kulo proyoko sile proyosote. Makantolo kosiekelele proyoko sotoloye. Okadi. This day, Jesus, this day, Lord, this day, Lord. Save my people, Jesus. Save my people, Son of God. Save my people, Jesus. Save my people, Lord. Hey, Yeshua. Jesus, 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 Jesus. And save the Northwest. Let your name be Okali kele mabobo soka. Ikelele kokodolo tele bobo. Seka. Ekali kele makolele.
As we agree. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour cette autre opportunité que tu nous as donnée en ce jour. Yes, Lord. Et pendant toute cette semaine, Seigneur, dont toi-même tu connais le nom, la Fire Conference se tenant à Limbe. Merci d'être témoin de ces moments de grâce. Yes. Merci de savoir que nous portons avec nous le Cameroun et l'Afrique tout entière. Amen. Seigneur, nous sommes le Cameroun. Amen. Nous sommes l'Afrique. Amen. Et nous proclamons, Seigneur, que nous sommes vainqueurs par rapport à tous les plans de nos ennemis. Amen. Seigneur, nous proclamons qu'un nouveau jour s'est levé à notre faveur. Amen. En la faveur, Seigneur, de toutes nos nations de l'Afrique. Et Seigneur, nous témoignons ta bonté. Nous témoignons ton amour pour l'Afrique tout entière. Yes, Lord. Nous témoignons ton amour pour le Cameroun. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Thank you, Lord. Et nous disons que tu es le Dieu de l'Afrique. Amen. Le Dieu, Seigneur, de tout le Cameroun. Amen. Seigneur, nous nous tenons ici, Seigneur, pour proclamer notre victoire, Seigneur. Notre victoire sur toutes les maladies, conscientes et inconscientes, sur toutes les maladies, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan physique, Seigneur, sur le plan mystique, connu et non connu. Seigneur, parce que toi, tu as triomphé de toutes ces maladies sur la croix. Seigneur, merci, Seigneur, pour la guérison que nous portons. Seigneur, et dont nous ne doutons point. Seigneur, nous sommes vainqueurs. Seigneur, nous sommes vainqueurs au nom de Jésus. Jésus, nous te disons merci. Jésus, tu es notre Jésus. Jésus, tu es notre Dieu. Jésus, tu es notre victoire. Seigneur Jésus, tu es notre satisfaction. Tu es notre solution. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, gloire à toi. Honneur à toi encore ce matin. Seigneur, nous saturons l'atmosphère de ce lieu de ta présence. Quiconque viendra en ce lieu, Seigneur, sera embrasé de cette atmosphère. Seigneur, celui qui doute comme celui qui ne doute point, Seigneur, sera embrasé de cette atmosphère. Seigneur, nous avons la conscience de la foi en ton nom. Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci. Tu demeures élevé en ce lieu. Tu demeures élevé dans nos vies. Tu demeures élevé dans l'Afrique tout entière. Gloire à toi, Seigneur. Tu seras toujours proclamé, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Father, we celebrate you this morning. Yes, Lord. You are a faithful God. Yes, Lord. And you are faithful to your word. Yes, Lord. Jesus, when you sent your disciples to the lost sheep of the house of Israel, they obeyed you. They did the work and they came back with a report. Yes, Lord. And you said, you testified that you've seen Satan falling from the sky like lightning. Father, we thank you because we stand in your presence today as Cameroon. Yes. We have obeyed your voice. You have invited us to come to your throne of grace. We have come boldly because we need your grace and mercy. Yes, Lord. This is our time of need. And you are faithful to your word. We know that Satan has fallen from the sky like lightning. He has fallen with his corruption. He has fallen with his insensitivity. He has fallen with his lack of passion. He has fallen with his evil. And Lord, the light of God has come upon Cameroon again. Cameroon shall be blessed. We shall never be the same again. You are starting a new thing. We are at the dawn of a new beginning. We receive it with gratitude. We thank you, Father, for your grace. We thank you for your mercy. And we know that Cameroon is blessed. Our children shall come from far and near. They shall come back
to the nation. Lord, this nation shall be flourishing. We shall live and we shall enjoy your blessing. Yes, Lord. We have possessed back our land. We have taken back our land from the hand of the enemy. Thanks to you, oh God, for the completed work you did on the cross. On that cross, you said it is finished. Thank you, Father, for completing the work. Thank you for saving us, because by your blood you have taken Cameroon from the hand of darkness, Yes, the Lord. kingdom of darkness, into your marvelous light. We will celebrate you forever. From every nook and corner, from south to west, from east to west, from south to north, we shall celebrate you in this land. And Cameroon shall never be the same again. Father, we celebrate you. Take glory, Father. Take glory, Son. Take glory, Holy Spirit, for what you have done in this land today. Seal it in the Holy Spirit as a mark of ownership. In Jesus' name. We have come to worship and to praise your name. We have come to praise your name. Yahweh, Jehovah. We have come to worship you. We have come to worship you. We have come to praise your name. Yahweh, Jehovah. We have come to worship you. We have come to worship you. We have come to praise your name. Yahweh, Jehovah. We have come to worship you. We have come to worship you. We have come to praise your name. Yahweh, Jehovah. Your name is Almighty God. King of kings and Lord of lords. You're great, the Holy One. Yahweh, Jehovah. We call you Creator. Prince of peace and love. Divine deliverer. Yahweh, Jehovah. We have come to worship you. We have come to worship you. Let me hear your voices. We have come to praise your name. Yahweh, Jehovah. We have come to worship you. We have come to worship you. We have come to praise your name. Yahweh, Jehovah. We have come to praise your name, Yahweh, Jehovah. We have come to worship you. We have come to worship you. We have come to praise your name, Yahweh, Jehovah. Praise your name, Yahweh, Jehovah. We have come to worship you. We have come to worship you. We have come to praise your name, Yahweh, Jehovah. Lift up your voice, anyhow worship Him. Father, we will worship you. Anyhow worship Him. We will worship you. I worship you. Anyhow that you worship Him. My family combien tu l'adores? Their faith was
worship him. Si vous connaissez, tu l'adores. You are just too much. You are just too much, You
If you read the Bible, Si tu lis la Bible, the Bible says Pharaoh, la Bible dit que Pharaon, especially in French Bible, spécialement en français dans la Bible, was the great crocodile Pharaon était le grand crocodile controlling the Nile. contrôlant le pays, le Nil. Are you getting me? Pharaoh, the great crocodile, Pharaon, le grand crocodile, could not defend the other crocodiles of his magician. ne pouvait pas défendre les autres crocodiles de ces magiciens. Because the magician also made crocodile. Parce que ces magiciens ont aussi produit des And crocodiles. the crocodile of Aaron swallowed them all. Mais le crocodile d'Aaron a englouti tous les autres. It was a message C'était un message to tell them pour leur dire there's only one God. qu'il y a un seul Dieu. There's only one God. Il y a un seul Dieu, Yahweh. Yahweh. I don't think you heard me. Je ne crois pas que tu as entendu. Hello? One God. Un Dieu. This is what is going to happen in this nation. Voici ce qui va se passer dans cette There will be nation. only one God. Il y aura un seul Dieu. Every other God shall be swallowed. Tout autre Dieu sera englouti. I say and I repeat again, J'ai dit confidently. et je me répète avec confiance. Go and tell your brothers and your sisters. Allez dire à vos frères et sœurs. Those secret service record very well. Ceux des agents secrets enregistrés très bien. Record very well. Enregistrés très bien. I say, J'ai dit, radio people record. Now this is the time to record. Not when I was journaliste put on your radio. Put on your television. enregistrez maintenant, mettez à la télé et à la radio. As Jehovah liveth, Aussi longtemps que Jéhovah vit, God of the heaven and the earth, le Dieu du ciel et de la terre, in the borders of Cameroon, sur les frontières du Cameroun, any human being, tout être humain, from the president to the least person, du président à la moindre des personnes, who will go to the devil qui ira vers le diable to worship him, pour l'adorer, to get power, pour obtenir des be pouvoirs, it a minister, que ce soit un ministre, a parliamentarian, que ce soit un député A à business. l'Assemblée, que ce soit un homme d'affaires, a pastor, un pasteur, this land cette terre will fight them. va les combattre. That's why I asked for them to bring me a rock, a stone from Yaoundé. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on m'apporte une pierre depuis Yaoundé. And I'm going to tell the stone, Et je vais dire à la pierre you are my soldier. que tu es mon soldat. You are going to fight Tu pars en bataille. the battle. Tu vas en guerre. That's why I brought water from the Nyong. C'est pourquoi j'ai apporté l'eau d'union. Anyone who goes there to become a crocodile, Tous ceux qui iront pour se transformer en he will crocodile never come back. ne reviendront jamais. I brought water from the Vuri. J'ai apporté l'eau du Bouri I'm going to talk to the water, et je vais parler à l'eau. and you are going to pour it back. Et vous allez déverser. I brought water from the moon. J'ai apporté l'eau du Mungo. No division. Pas de division. I brought water from the ocean. J'ai apporté l'eau de l'océan. Namona is finished. Yanguna. I brought the rock from the lava, J'ai apporté le rocher de laves. from the bottom of the earth. Ce qui sort du sous-sol. So that means from top to bottom, Ça veut donc dire que du haut vers le bas, any human being tout être humain who will call upon another God, qui va invoquer un autre Dieu, they all else will be against him. toute la terre sera contre lui. The land of Cameroon will rise up to fight every witchcraft in this La land. terre du Cameroun se lèvera pour combattre toute magie et sorcellerie. I am together with you, breaking their back forever. Je suis accompagné de vous pour briser leur colonne vertébrale pour toujours. I don't think you heard me. Et je ne crois pas que tu as compris. Get ready to take your right position. Prépare-toi à prendre la place qui t'est due. If there was somebody who was in front of you, not qualified because of juju, because of connection, and they put you, you are qualified, they mistreat you. I want you to know, just begin to rejoice and write to me with your check. Si avec quelqu'un de moins qualifié que toi, en quelque position que ce soit par les gris-gris ou par les fétiches, prépare-toi à prendre la position qui est la tienne. Every De m'écrire ton chèque. injustice
toute injustice, every injustice toute injustice in this land, dans ce pays, we are judging it today. nous la condamnons aujourd'hui. Every marginalization, Toute marginalisation, we are condemning it today. nous la condamnons aujourd'hui. Every violence, Toute violence, we are condemning it today. nous la condamnons aujourd'hui. Everyone that plundered the wealth of the children of Cameroon, Tous ceux qui pillent les richesses des enfants du Cameroun, be it French people, que ce soit les Français, be it the Chinese, que ce soit les Chinois, be it the Americans, que ce soit les be Américains, it the Cameroonians que themselves. ce soit les Camerounais When you eux-mêmes. plunder the wealth of this nation, Lorsque tu pilleras les richesses de cette to nation, leave the children of the nation in poverty, laissant les enfants de la nation dans la pauvreté. Écoute, the Lord rise up. que le terre se lève. I don't think you are hearing me. Je ne crois pas que tu entends que la terre s'ouvre. The trees are going to fall. Les arbres vont combattre. Are you hearing me? I brought the produce of this land. J'ai fait venir les produits de la terre du Cameroun. I'm not seeing sugar cane. Je ne vois pas la canne à sucre. I brought the produce of the land. I present the sugar now. Where is the oil? Where is the soap? No, I asked them. Listen, Écoute, the Bible says, la Bible déclare, I think if I talk too much, I may err because I'm very angry. Hello? Are you together with me? Yes, sir. Their God, who was called Sobek, leur Dieu était appelé Sobek, was swallowed. a été englouti. That means they removed their protection. Ça veut dire que leur protection avait été enlevée. Bring Mama here. Faites venir maman Calm down, ici. I've already seen you.